নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ 9 জানুয়ারি 2025 সালে বৃহস্পতিবার দিনে আপনারা বেলুড় মঠে পূর্ণমঙ্গল দর্শন করুন। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। राम कृष्ण कहो, राम कृष्ण कहो, निस दिन आठो जाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन। परम ब्रह्मावे नर तनुधारी, दीन बंधु भव बंधन हारी। परम ब्रह्मावे नर तनुधारी, दीन बंधु भव बंधन हारी। सकल मनोरथ पूरण करे, सकल मनोरथ पूरण कारी। राम कृष्ण गुणधाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुरा रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन। এই ছিল আজকের এই ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।